Yo! What's up mga suyaon? Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. She think I'm a player. Ayoko na sa mundo. Saan mo gusto? Sa mundo mo. Headphone whip, 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 whip. Platform hit, 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 hit. Pull pump like fuck. Ayoko na sa'yo. Gusto ko, mama mo. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Ayoko na. Ayoko nang maghanap ng iba. Ikaw ragang, ikaw radyod ang igugnaon ko. Ikaw. Ayoko na. Ayoko na kung wala ka. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも噂の dream Ayoko na. Ayoko na mawala na mag-isa. You're my pangga. I ain't looking for another. Ikaw lang baby girl ay sapat. Ayoko na. Ayoko na magjowa. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa'kin. Ayoko na sa'yo. Papalitan na kita sa sugar mami ko. Kasi alam ko naman na laging tinutoyo ka lang. Nagsusungit kahit parang wala namang dahilan. Galit-galit. Ayoko na. Ayoko na mawala ka sa aking pamilya. Me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's put Hi guys! So guys, nami diri sa Bantalan karon kay English. Okay. English. So guys, I'm here now. Ay, di ko kabaloging Guys, English. I'm here now to Pantalan. So, bitaw guys, nami karon sa Bantalan guys kay birthday ni ay belated na dai birthday ni Migo Jongjong mag Joke, o kamong sponsor si Yan. ay yan yun. Birthday ba yan karon? Dili, sponsor man bubok. na si yan. So, Sponsor lang. mag-snack daw may mga on daw may para to guys. Mag-snack karon guys. Lami kayo ang snack karon guys. O man si Migo Jongjong, birthday man yan karon. Oh, ito man sa kuan. Ano naman to? Birthday ni mo karon. Ayan. Kataw. So, muna mga sponsor. Uba na sad me kay nakuha na naman mong t-shirt guys. So, nice guys ha. Tapos na team CEO sa likod. Tingnan, quick. Shout out mo. Team CEO. So, shout out mo sa mong mayor. Kita lang diyaw. Mayor of sa mong vice me. Vice. Si Peter Nabia. O si Eric Nanyusa. So guys, amon ta karon. Unta, mga unta karon, mga unta. Makit ni, makit. Ato sa ano diyan naman. Unta karon. Amon ta ron. Oh, so gunit sad mo sa camera kay Carmen na lang ako gunit. So pag isasura So guys, nami karon din sa Pantalan kay vlog niya. Abangan niyo sa YouTube channel. Subscribe lang channel mga. namin. Murag kaulano na kayo guys. Kaulano na kayo. Kaulano na guys. Kay murag asa tong cute. Murag cute guys. Ano yan yung? Mga ni karon guys, mag-snack ni karon, mag-snack. Tapadulong karon. Mag-snack ni karon, mag-snack kay. Kaya totoo ni guys. Palihog lang ko guys. Subscribe mo sa aming YouTube channel Lapak Vines. Quick, magkaon ni quick guys. Kay lami daw kay guys kay. Para guys, so daghang guys. Para guys. Saka mo sponsor guys. Nag-25 bro ko. Happy birthday, Marjon Lawal. Oy. Wala na sa naong na. Boom. Ding 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 ding.